نو چاہے بادشاہی دے چھڑے جدے کو چاہے بادشاہی کھولوے کدی ایسا بھی ہوندہ ہے رات ستے وزیر اعظم دن چڑھے آتے اسیر اعظم ایک پرا وزیر اعظم دجا فقیر اعظم ایک دے کرو روٹی مکن نہیں دیندہ تے دجے کرو لب دی نہیں ایک نو پتہ ہی نہیں دولت کنی کو ہے تے دوسرے نو پتہ ہی نہیں شام دی روٹی پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں ایک عالم دین ہے دجے پرانو نماز بھی نہیں آؤں دی اے ونڈا کدیاں نے اللہ جیاں نے کتے چہرے چوچو کر دینے کتے رنگی رہندے اڈے نے کتے پیری ویچ جوان دی سن کتے ویچ جوانی بڑے نے کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں کتے چڑھ جہازی اڈے نے کتے حکم چلان دے پھر دینے کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کتے دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں کتے دودھی کتے پالے نے کتے سونا ہی سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے انگ پرانے لالے نے کتے لا نوے سٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کرل میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے ایک شاک کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے کنیا مرضیہ نے بولیے پوری کائنات دے بادشاہ واندہ بادشاہ کون ہے وہ بادشاہ ایسا لم یتخذ ولدا جنہوں اولاد دی لوڑ نہیں وہ کون ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک قرآن دی وحد صورت ہے جدی ابتداوی احد ہے انتہاوی احد ہے تے لفظ اللہ عربی گرامر دے اندر لفظ اللہ دنیا دا واحد لفظ ہے جدی تسنیہ بھی نہیں جمع بھی نہیں جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں وہ دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنانا ہے سونیا کہہ دیو اللہ احد احد بے معنی واحد اللہ کل ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے پترہ تو بے نیاز ہے تیاں تو بے نیاز ہے سورے سالیاں تو لوگوں کے نان کیا کنبے قبیلے تو بے نیاز ہے اللہ تو سارے رشتیاں تو کیوں بے نیاز ہیں فرمایا اللہ میاں لید ولم یولد نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لوگوں میں کلائیاں میرا کوئی ہم پلہ نہیں کوئی میرا ہم سر نہیں میں کلائیاں اپنی وڈیائی کرے انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امیداں آسیانو پھر دے دیتی امید
اپنے فضل تھی لا تقنطو من رحمت اللہ آکھ کے ذات تیری علم تیرا تو آپ صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آکھ کے علم والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئی ہے کیتا پابند سب نو تو اتق اللہ آکھ کے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا ازمیش تو وکری ذلہ آکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کھیر لے قل ہو واللہ آکھ کے لم یلد ولم یولد وہ خود پیدا نہیں ہویا پوری کائنات نو پیدا بولو کنے کیتا ہے تے جڑا آپ پیدا ہوئے ہو دے بارے قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةَ اللَّهِ يَخْلُقُونَ شَيْئًا منو چھڑ کے جنہاں مشکل کشا کہیں دے ہو حاجت روا کہیں دے ہو مختار کل کہیں دے ہو گنج بخشان دے ہو رنج بخشان دے ہو لاجپال غریب گنواز کہیں دے ہو اللہ فرمان دے نے لا یخلقون شیئا انہا کوئی چیز بھی پیدا نہیں جے کی تھی اللہ کیوں فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اے خود پیدا کیتے گئے نے تو جڑا آپ پیدا ہوئے ہو مشکل کشا ہوندہ وہ بولو دے صحیح قرآن دے دجے مقام تے پارا چھبی ہے اللہ نے اتھے بھی کمال دا ایک بغدر سٹے ہے بغدر مشرکان واز قیامت تک لگے رہن کو نہیں چوک سکتے اللہ فرمان دینے قل ارائیتم ان تدعون من دون اللہ ارونی مازا خلقو من الارض اللہ نے منو چھڑ کے جنہاں نو پوچھ دے مخاؤ انہاں میری زمین تے بنایا کی بنایا انہاں نے کی پیدا کیتا ہے ایتھے پھر اگے جواب کی دیتا ہے بنان جو کہ کچھ ہے ہی نہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم یوم القیامہ ویکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر اللہ نے نہ کی بنانا ہے راتانو دن بنان والا کون ہے وہ بولو دے صحیح ہے دنانو راتاں بنان والا کون ہے ایک اور مقام دا پھر قرآن منو یاد آیا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بسیائل افلا تسمعون اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیا کوئی ایسا الہ ہے جڑا دیڑی چاڑ دے وہ بولو دے صحیح یار تے جے قیامت تک میں دن چاڑ دیا کوئی ایسا الہ ہے جڑا رات پا دے بولو دے صحیح نہیں ایک اور جگہ دے کھولا ہے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ
यातीकुम भी अल्लाह ने मैं थोड़ियां अखां दी बिनाई खो लवां कन्नां दी समात खो लवां थोड़े दिलां दी धड़कन नूं बंद कर दियां कोई ऐसा इलाह है मेरी खुशी हुई बिनाई वापस कर दे बोलिए कन्नां दी सुनाई वापस कर दे जिहड़ी मैं दिल दी धड़कन नूं बंद कर दिता इहनूं जारी कर दे फिर कौन है पूरी कायनात दा खालिक बोलो यार कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कौन है बादशाह अल्लाह ने मैनू छड्ड के जिन्होंने तुसीं पूजदे हो खजूर दी गिड़क वेखी है माशाअल्लाह तुलाबा उलामा मौजूद ने कितमीर दा माना खजूर दी गिड़क दे अंदर पतला जिहा धागा हुंदा है ते गिड़क दे उत्ते एक पतला जिहा छिलका चढ़िया हुंदा है इहनूं अरबी च कितमीर आंदे ने अल्लाह ने मैनू छड्ड के जिन्हां को तू मंगना ये धागे ते छिलके दे मालक नहीं तेनू 5 किलो दा मुंडा कितों देणगे बोलदे नहीं तू एवें आना लल्ला कुक्कड़ दे दे पुत्तर कुक्कड़ां दे पुत्तर मिलदे सारे पोल्ट्री फार्म वाले ही लै जांदे ते जे इन्हां बाबियां दे हत्थ वस पुत्तर धीआं हुंदियां भाबियां लकानी कुड़ी भी नहीं जमनी एक एक भाभी दे 18-18 बाल ने वो बोलते नहीं यार की होया कौन देन वाला है अल्लाह बोलो यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़कुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा धियां पुत देंदा ही रब सोना अनगिनत नाले ज़र माल देवे लोकी पुत्रां दे मूँह नूं सैकदे ने ते वो सिर्फ धियां दे कई टाल देवे किते पुत भी नहीं किते धी भी नहीं दुआ जियां नूं कर बेहाल देवे किते औलादां दे के खो लैंदा सगों लांबों कलेजड़े बाल देवे किते कोई नहीं खान हडान वाला ते दौलत मी दे वांग पई बरस दिए किते हीरिया जई औलाद वेखी पई टुकर दे भोरे नू तरस दिए